یہ جو 14 اگست جو کہ پاکستان کا ڈے ہے اور پھر 15 اگست جو کہ انڈیا کا ڈے ہے. تو اور یہ اپنے سیٹرڈے سنڈے کو آ رہا ہے اور اس بار جو انڈیپینڈنس ڈے ہے, لیکن بیکاز آف دا کووڈ اور بیکاز ابھی جو ہے محرم شروع ہو گیا ہے تو ہماری پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ تھوڑا الگ طرح سے ان کا جو ہے سیلیبریشن ہوگا. کیا ہوگا جو ہے کیا نہیں ہوگا, تو اسی لیے آج ہمارے پاس جو ہے پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن کی طرف سے مسز شہناز منیر موجود ہیں فرام PCA. آپ ان کو یو کین لک اٹ اپ آن فیس بک. اور ان کی جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے بہت اچھے دوست جو ہمارے جو ہے احمر ندیم میمن صاحب, وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں رائٹ ناؤ. سو فرسٹ آف آل شہناز منیر, ویلکم ٹو اوور اسٹوڈیو اینڈ اوور شو. مجھے پتا یہ بہت دور تھا. شکر ہے کہ آپ مل گئے. تھینک یو سو مچ جلال بھائی. السلام علیکم, نمستے, یا علی مدد, اور سب کو میری طرف سے آپ لوگوں کو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. واقعی وہاں آ کے تو تھوڑا گھبرا گئی تھی, پتہ نہیں کہاں اجاڑ میں آ گئی ہوں. تو لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو دیکھا, خاص طور پہ سلما جی کو دیکھا تو بہت اچھا لگا. میں نے کہا چلے اب حوصلہ ہو گیا چلتے. اصل میں یہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں یہ گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو گیا یا ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ یہ میں غلط تو نہیں پہنچ گئی کہ ٹائم اب میرے پاس تھوڑا ہے تو میں کہیں غلط پہنچ گئی ہوں. تو یہ نہ ہو کہ مس ہو جائے اور جلال بھائی بھی پریشان ہوں. تو لیکن خیر نہیں, آپ لوگوں کو دیکھا آپ خیریت سے پہنچ گئی, اور اب آپ پہنچ گئی ہیں تو اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اس ویرانے میں بھی اجالا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. تو اب بتائیے کہ آپ پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن کے ساتھ کب سے کام کر رہی ہیں اور آپ کا رول کیا ہے, اور تھوڑا اس کے بارے میں. جی میں پہلے اپنا نام بتا دوں. جی ضرور. میرا نام شہناز منیر ہے. جی. اور یہ 2019 میں الیکشن ہوئے تھے PCA کے. جی آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بہت بڑے الیکشن تھے. جی بہت کلوز تھے, بہت کلوز تھے. یس جی کہ پاکستان میں کوئی پتہ نہیں قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں, تو کافی ان الیکشنز کو بھی ہم نے انجوائے کیا تھا. ان الیکشنز کے بعد جو ٹیم آئی تھی پھر اس میں میری سلیکشن نہیں کہہ سکتے, الیکٹ ہوئی تھی اس میں, اور ٹریجرر کی پوسٹ پہ. اس کے بعد سے جی PCA میں یہ ہے کہ پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن میں اگر آپ ٹریجرر کی پوسٹ پہ ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے صرف اپنی فنڈنگ کو, اپنے فائنانس کو, وہی سارے ایشوز دیکھنے ہیں. آپ نے کمیونٹی کو سرو بھی کرنا ہے. جو بھی پروگرام آتے ہیں آپ اپنے آئیڈیاز لے کے آئیں. اگر آئیڈیاز آپ کے بہت اچھے ٹیم میں ڈسکس کیے جاتے ہیں اور پھر اس کی اپروول ملتی ہے, اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں اس کو تو آپ موسٹ ویلکم آپ کریں اس کو باقی والنٹیئر کے ساتھ مل کے. تو الحمدللہ کووڈ ہونے سے پہلے ہم نے کافی کیے. پھر کووڈ کے اندر رہتے ہوئے مطلب ایک لمیٹیشنز تھیں, ریسٹرکشنز تھیں, تو اس بنا پہ ہم جو بھی اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکے ہیں وہ ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے. کووڈ کو ہم پروٹوکول رکھتے ہوئے, اس کا مطلب سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے, ماسک یوز کرتے ہوئے, سینیٹائزر ایوری تھنگ یوز کرتے ہوئے پھر ہم نے وہ. تو آپ کا اس 2 سال میں کس طرح سے آپ نے PCA کو ریپرزینٹ کیا, اور کیا کرا ان لوگوں نے ان 2 سال میں, اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ PCA ایکچولی جب ہماری ٹیم آئی ہے, ہماری ٹیم اگست میں آئی ہے. جی تو اگست 2019 میں. جی اگست 2019 میں آئی ہے. تو اگست سے لے کے سپٹمبر, ایک منٹ, اگست میں آئی ہے, اور اگست سے لے کے تو تقریباً میرا خیال ہے کہ نومبر دسمبر میں یہ ویو جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. تو اس میں ہم بہت کم پروگرام اس دوران کر چکے. جو میرا مین پرومیننٹ جو پروگرام تھا وہ میرا کشمیر ریلی تھا. مور دین 500 لیڈیز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, کیونکہ اس وقت کشمیر کا ایشو چل رہا تھا. تو ہمارا یہی تھا کہ مطلب جو وہاں پہ اسٹک ہوئے ہوئے لوگ یا جو بھی ہیں کہ ان کی ہیلپ کی جائے نا. تو اس سلسلے میں تھا. اس کے بعد پھر ہم نے 6 ستمبر کا پروگرام کیا. مطلب جو بھی ایونٹ ہمارے قومی آتے گئے, قائد اعظم ڈے تھا اس کو منایا. تو وہ ہم نے بڑے سکسیسفلی کیا. ہمارا مین فوکس جو تھا وہ کمیونٹی کو وہ سروسز دینا جو ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا, اور اس میں مین سروس تھا کونسلیٹ کی سروس پرووائڈ کرنا. کیونکہ یہاں سے اگر کوئی ان کو بینک اکاؤنٹ کے کوئی پرابلم ہے, یا ان کو پاور آف اٹارنی کے سلسلے میں پرابلم ہے, یا مطلب کوئی اور پاسپورٹ یا نائکو کارڈ کے بارے میں کوئی بھی ایشو, تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے خاص طور پہ پاور آف اٹرنی کے لیے بنانے کے لیے پیپر ورک تیار کرنے کے لیے یہاں سے وینکوور جانا پڑتا تھا. جی بالکل.
वहाँ उनको फिर आप ये देखिए होटल में रुकना है, खाना पीना है, सारा खर्चा, इतना खर्चा पूरे फैमिली का आ जाता था। जी, तो हमने ये सोचा था कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि इनको फ्रीक्वेंटली सर्विस जो है अपनी कम्युनिटी को ये प्रोवाइड की जाए। बहुत हेल्पफुल है ये जी, बहुत और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए और हमने हमारी ये कोशिश थी कि विद इन 3 मंथ हम ये विजिट करवाएं। अच्छा। और हम किसी हद तक ये कामयाब रहे फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि उस वक्त अभी कोविड नहीं था। तारिक साहब आए हैं, उन्होंने विजिट किए तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा। और बहुत कम्युनिटी इस चीज के बारे में हैप्पी थी कि आपने ये हमें इतनी सहूलत दी। जी। फिर उसके बाद कोशिश करके तो कोविड में ये था कि नहीं अगर लोग जा सकते तो उसमें फिर हमने अहमद साहब ने बहुत अपील की, मिले, बात की सबसे, तो उसमें ये कन्वीनियंस हो गया लोगों के लिए, कन्वीनियंट हो गया कि यहाँ पे बैठ के वो अपने पेपर भिजवाते थे। अच्छा। तो वहाँ वो कैमरा ऑन करके आपके सिग्नेचर ले लेते थे। अच्छा। फिर भी जाने की क्या अच्छी ओह, वाह। जी, वो भी हो गया था। अच्छा। तो अभी रिसेंटली फिर हमने दोबारा फिर जरा ठीक थोड़े है। हालात सही हुए ठीक है, तो फिर तो वो फिर- कॉन्सुलेट साहब अभी जानबा साहब पिछले कोरोना हाँ, थोड़े रिसेंटली रिसेंटली आए थे यहाँ, जी। और वो हमें एकदम मतलब हमें पता चला कि वो कैलगरी आ रहे हैं। एक्चुअली जो चेस्टर मेयर में वो बड़ा होलनाक किस्म का जो वाकया हुआ था फायर वाला, वो उसको विजिट करने के लिए आ रहे थे। हमें जब पता चला कि वो आ रहे हैं तो हमने फौरी तौर पर उस कोशिश की कि उस टाइम को अवेल किया जाए कम्युनिटी की सर्विस के लिए। तो जो भी हम जल्दी जल्दी जहां तक भी पैगाम पहुंचा सके हमने पहुंचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत सारे लोग जो थे वो अरे वाह, ये तो बहुत आपने बहुत ही अच्छी चीज की और जिसकी हमें जरूरत थी। जी, जरूर। क्योंकि हम भी गुजर चुके हैं इससे, हम नायकॉब बनवाना और ये करना, इसके लिए बहुत काइंड ऑफ क्या कहा जाए तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ में हाँ, बिल्कुल। खास तौर पे पावर ऑफ अटर्नी के बारे में तो बहुत लोगों का था, और बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए हुए थे, उसको एक्टिवेट करना था। काफी मतलब हमारी कम्युनिटी के ये होते थे। जी। तो ये था। और इसके अलावा एक कम्युनिटी की रिक्वेस्ट पे मैंने मैट्रिमोनियल ग्रुप खोला। अच्छा। हाँ जी। ओह, तो वो कैसा जा रहा है आपका बहुत एक्सपीरियंस? कामयाब एक्सपीरियंस रह रहा है। कितनी और शादियां अभी करवाई? एक शादी हुई अभी रिसेंटली पिछले वीकेंड पे 2 अगस्त को एक शादी हुई। अच्छा। और वो लड़की लेथब्रिज की थी और लड़का एडमिंटन तो का। आपके इसका वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट नहीं, हमने सिंपल सा व्हाट्सएप ग्रुप खोला है। अच्छा, इट्स अ व्हाट्सएप। So how does it क्योंकि work? अगर वेबसाइट खोल दें तो वो फिर उसको मैनेज करना, फिर उसको Yes, बहुत yes. बहुत तो अब ये big what- project, वो तो फिर आपका ना एक अकेला सेपरेट बिजनेस होना चाहिए। जी। तो हमें सिर्फ ये काम नहीं करना, हमें कम्युनिटी के लिए और भी बहुत सारे काम तो आप करने हैं। इसको ये व्हाट्सएप से कैसे मैनेज करते हैं? व्हाट्सएप ये मैनेज करते हैं कि हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया उनको। अच्छा। ठीक है। अब वो प्लेटफॉर्म पे ये है कि फैमिलीज आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। Oh, I see. Oh, I उसमें see. ये सबसे अच्छी बात ये कि उसमें इंटरफेरेंस किसी की नहीं है। नहीं है। नहीं, इवन पेरेंट्स की भी इंटरफेरेंस नहीं है कि पेरेंट्स को अगर कोई प्रपोजल पसंद आया है तो अपनी मर्जी से वो मतलब कि फोर्स नहीं, हम अपने बच्चों को यहाँ पे रह के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कर सकते हैं कि अगर हमें कोई पसंद है हम मिलवा दें उनको, उनकी आगे जो आगे मर्जी है, फिर वो मैच भी हो जाता है। अगर वो बात करते हैं बच्चे, और जैसे हुआ ये देखें कि वहां पे थे। अच्छा, तो ग्रुप में उन्होंने मैसेज डाला कि मैं मैं अपना वो पोस्ट कर 25-30 का हूँ, मैं लड़की ढूंढ रहा, ऐसा? जी, वो अच्छा, अपनी प्रोफाइल डाल देते हैं। वाह। वो मदर्स हैं वहाँ, बॉयज की मदर्स भी हैं, गर्ल्स की मदर्स भी हैं, वो अपनी प्रोफाइल डाल देते हैं अपने बच्चों के। तो जिसको वो प्रोफाइल पसंद आई वो फिर डायरेक्ट फोन उनको करते हैं। अरे वाह, मैंने क्या तो बात सिर्फ है। प्लेटफॉर्म उनको। चलो पेरेंट्स तो ठीक है, इसलिए जो होता है ना चाचा चाची और जो फूफा फूफी, वो जो है प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। वो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि उसमें मेरी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बस अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो वो किस सिलसिले में हेल्प चाहिए वो मैं उनको फिर दे देती हूँ हेल्प। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वो बस कम्युनिटी की तरफ से ये काफी नहीं, अच्छा रिक्वेस्ट ना आई थी। बच्चे, अब है ना कोई भी जो यहाँ के बच्चे होते हैं ना, वो पाकिस्तान से शादी करना नहीं चाहते। जी। वो कहते हैं कि हम यहीं पे पले बड़े हैं, हमें यहीं की लड़कियां चाहिए या लड़के चाहिए। तो आई थिंक दिस इज वेरी प्रॉपर, बिकॉज बच्चे यहीं बड़े होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें इसी माहौल से लड़के या लड़कियां मिले। तो ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, जज़ाकल्लाह। बहुत बड़ी ये बात है कि आपने इस चीज को शुरू किया, और आई थिंक उसकी हमें जरूरत भी थी। और इसके अलावा हमने कोविड में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किया वो हमारा फूड हैम्पर्स का था। फूड हैम्पर्स का? फूड हैम्पर्स अच्छा। का था जी। हमें कोई 100,000 के करीब, वाह। $100,000 के करीब मिले थे पैसे, वाह, वाह। जिसमें हमने फिर मतलब टीम्स
ہماری پوری ٹیم تھی ماشاءاللہ. کمیونٹی نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, بہت ہیلپ کیا اس میں, اور فوڈ ہیمپرز تیار کیے ہم نے, اس کی گروسری شاپنگ ساری کی, اور پھر ڈلیوری میں کمیونٹی نے ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کی, گھروں تک ہم نے جا کے, اور اتنی سردی میں دسمبر کا مہینہ تھا مائنس, اور پی سی اے کے ممبرز اور کمیونٹی ممبرز نے مل کے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. الحمدللہ کہ ضرورت مندوں تک چیز وہ پہنچی. بہت سارے لوگوں نے آ کے بھی وہاں سے کلیکٹ کیا, اور مطلب ان کے چہروں پہ جو خوشی ہم دیکھتے تھے وہ ایک الگ خود اپنا دل خوش ہوتا تھا. پرائسلیس ہے, اسی لیے ہم جو بھی چاہے آپ جو ہے کوئی بھی جو ہے کمیونٹی ورک کرے, لیکن نو ایٹ دی اینڈ وین یو سی دا اسمائلنگ فیس دیٹس آل یو نیڈ. آپ کے انر سائڈ ایک عجیب سا آپ کو فیلنگ, خوشی فیل ہوتی ہے کہ میری وجہ سے یا ہماری وجہ سے اس انسان تک خوشی آئی. اور یہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے نہیں تھا, کیونکہ ہماری پاکستانی کمیونٹی میں سے بہت کم لوگ جو تھے وہ الحمدللہ ہماری پاکستانی کمیونٹی بہت خوشحال ہے, بہت خوشحال ہے. تو یہ مکس تھے لوگ. یہ ہم نے یہ نہیں رکھا تھا کہ فرسٹ ہماری پرائورٹی تھی کہ پاکستانی کمیونٹی کے ہوں, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے پرمیشن لے کے اس کو سب کے لیے ویری نائس. آئی تھنک دس ایوری بڈی از ڈیزرونگ, جو ڈیزرونگ ہے ان کو انسان ہیلپ کرے تو وہ چاہے کہیں سے بھی ہو, کسی بھی ریلیجن سے ہو, کسی بھی کاسٹ سے ہو, کسی بھی کہیں سے بھی ہو, لیکن جس کو ضرورت ہے اس کو ہمیں ضرورت ہے ہیلپ کرنے کی. جی. اچھا, یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں احمد ندیم صاحب بھی دیکھ رہے ہیں ابھی رائٹ نا فیس بک پہ, اور سلیمان بھائی دیکھ رہے ہیں پاکستان سے بھی. تو یہ احمد بھائی کا ہے میسج کہ وہ جو ہے اردو کلاسز بھی آپ لوگ کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل, اردو کلاسز بھی کر رہے ہیں. یہ ہم نے پہلے تو یہ تھا کہ نارتھ ایسٹ میں شروع کی تھی, پھر اس کے بعد ہمارے پاکستانیوں کی کافی ڈیمانڈ آئی, تو پھر ہم نے نارتھ ویسٹ کوارٹر شروع کی. اس میں بھی کامیابی سے ہماری الحمدللہ بہت چلی. لیکن جب یہ کووڈ سٹارٹ ہوا تو پھر آپ کو پتا اسکول تو سارے ہی بند ہو گئے تھے, تو بچوں کے لیے کافی یہ تھا. تو یہ نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں کہاں پر ہوتی ہے؟ نارتھ ایسٹ میں یہ ہوتی تھی اپنا پی سی اے ایسوسیشن اور نارتھ ویسٹ میں اسلامک ایسوسیشن ہاں جی, ادھر جو رینچ ویو میں جو ہے. جی رینچ لینڈ میں. تو پھر کووڈ جب یہ سیزن آیا اس کا پینڈیمک کا, تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں اب شروع تو کرنی ہے. پھر ہم نے آن لائن کی. پچھلے سال ہم نے آن لائن کلاسز چلائی ہیں, اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ پورے کیلگری سے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, کیونکہ ہم نے اب سوچا تھا جب ہماری ٹیم آئی ہے تو ہم نے سوچا تھا کہ اس کی میں ہی انچارج ہوں, اردو جو تھا اس کا اردو کلاس کی, اس میں ہم نے سوچا تھا کہ اب اس دفعہ ہم ساؤتھ ویسٹ میں کلاس شروع کروائیں گے کہ وہاں بھی لوگ ایزیلی ان کی ایکسیس ہو. لیکن یہ کہ کووڈ ریسٹرکشنز کی وجہ سے یہ ہم نہیں کر پائے, تو آن لائن کلاسز, آن لائن میں یہ فائدہ ہوا کہ پورے اٹینڈ کر سکے, تو وہ کافی کامیابی. تو آپ کو کتنے بچے زیادہ, کون سی ایج کے لوگ زیادہ آئے اس میں؟ اس میں 6 سے لے کے ابو ہوتے ہیں. ہاں جی, چھوٹے بچوں سے لے کے تو زیادہ تر بچے جو ہیں گریڈ 6 کے, 7 کے, 5 کے. تو اس میں لکھنا پڑھنا دونوں سکھاتے ہیں, سارا کچھ سکھاتے ہیں, کیونکہ ہماری اردو ایک لینگویج جو ہے, لینگویج ایک برج ہے. جی بالکل, وہ ایک مطلب ہمیں ایک جوڑنے کا, اگر وہ لینگویج ختم ہو جاتی ہے, آپ دیکھیں کہ ہماری ثقافت ختم ہو جاتی ہے, ہمارے بچے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کریں گے اس چیز کو. تو اس لیے بچوں کو لینگویج اپنی سکھانا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو پھر سب کچھ بھول جائیں گے, وہ ثقافت ہماری پہچان ہی نہیں پائیں گے. وہ برج جو ہے ہمارا پاکستان کے کینیڈا کے درمیان, وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ بلکہ پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو یہ فیسلٹی فری مل رہی ہے, صرف یہ ہے کہ تھوڑے سے میرا حال ہے رجسٹریشن فیس ہے, وہ بھی اس لیے رکھی ہے تاکہ پیرنٹس کو پتا ہو کہ یہ رجسٹریشن فیس ہے, ہم نے بچوں کو بھجوانا, اور وہ آئی تھنک $25 پر ایئر ہے, پر ایئر ہے. جی بہت تھوڑی, اور سبلنگ کی اس سے بھی کم ہے, بہت ریزنیبل. جی سبلنگ کی اس سے بھی کم ہے. تو یہ کہ نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ابھی اگست میں ہمارا انشاءاللہ فلائر آؤٹ ہوگا, رجسٹریشن شروع ہو جائے گی. تو اب تو کوئی مشکل, اس سال بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آن لائن ہی کلاسز کیری آن کریں, کیونکہ ابھی بھی کچھ ابھی نہیں پتا, کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یو نو یہ جو پی سی جو ہے, آئی تھنک دس از ون آف دا اولڈسٹ آرگنائزیشن ان کیلگری. جی پاکستان کینیڈا کتنے سالوں سے یہاں سے چل رہی ہے ماشاء اللہ. 1996 میں فگر تو نہیں لوں گی, غلط نہ ہو جائے, لیکن یہ 1967 میں میرا حال ہے. Oh my God.
और 1975 में ये रजिस्टर्ड हुई थी। वाह, आई थिंक तो अभी 50 साल होने वाले हैं अभी तो जल्दी। जी, वाह, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो फिर यही है। जी जी। हमें जो शमीला भी देखी, शमीला जो हमारे बुरान भाई की है, रोजमिन बापू भी हमें देख रही है। वाह, क्या बात है। तो अब बताइए, अब हमें आपकी बहुत सारी जो एक्टिविटीज थी उसके बारे में पता चला। अब जैसे कि पाकिस्तान डे बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, तो इसके उस दिन या उस हफ्ते क्या प्रोग्राम होने जा रहा है? जी, मॉर्निंग के वक्त, सुबह के वक्त तो फ्लैग रेजिंग सेरेमनी वो कहाँ पे है? वो पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन उसी हॉल में है। उसी हॉल में कर रहे हैं? उसी हॉल में करें, क्योंकि वो हमारी एक रीत है कि जैसे अपना हॉल है अगर तो उसी पे अगर बुलंद हो अपना परचम तो ज्यादा खुशी होती है। तो वो हमने वहीं पे होगी, वो तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है उसका। अच्छा। हाँ जी, इस दफा हम कर रहे हैं यूनाइटेड फ्लैग रेजिंग सेरेमनी। यूनाइटेड फ्लैग रेजिंग, उसका ये मतलब कि इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ शामिल है। अच्छा, नाइस। जी, जितनी वो मतलब पश्तून है या हमारी MTI है या अपना है, और उसके बाद मोज़ेक है, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ वेस्ट कैलगरी है, और ये CSPG आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो जो वो जो अनिला जो चलाती है, जी वो है। और मतलब काफी ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो है वो इस दफा फ्लैग रेजिंग सेरेमनी कर रही है। अच्छा, तो उस दिन 10:30 बजे उसके बाद और कोई एक्टिविटीज हैं? जी, 10:30 बजे वो होगी, उसमें काफी मतलब डिग्नेटरीज भी होंगे और आएंगे। उसमें मेयर नाहिद नैंशी भी आ रहे हैं। अच्छा, नाइस। और मिनिस्टर्स भी होंगे उसमें, इरफान साहब भी अपने होंगे, और मेरा ख्याल है यासिन साहब भी होंगे, और बाकी लोग भी वहाँ पे होंगे। और वो हमारी 10:30 बजे खत्म हो जाएगी, और कुछ मतलब 10:30 बजे वो इवेंट शुरू होगा। जी, उसको कितना टाइम लगता है, कोशिश हमारी ये होगी कि हम 12 o'clock तक उसको वाइंड अप कर दें। अच्छा। क्योंकि उसके बाद जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो 2 बजे शुरू प्रेयर इवेंट पार्क में है जी। और उसमें वो हमारा जो सेकंड प्रोग्राम होता है वो काफी खुला गुल्ला वाला होता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है मुहर्रम शुरू हो चुके हैं, तो वरना आपको पता है हर साल हमारा म्यूजिक का प्रोग्राम बहुत अच्छा उसमें होता है, और काफी और बच्चों के नगमे होते हैं, बच्चों के टैबलोज होते हैं, काफी ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होता है। लेकिन इसलिए फिर हमने मुहर्रम का एहतराम करते हुए ये सोचा कि नहीं, म्यूजिक नहीं करेंगे, तो बस अपना इंडिपेंडेंस डे है उसमें ये एक्टिविटीज के मिलने लोग आके उनको एक फीलिंग आए कि ये हमारा स्पेशल डे है, हमारा पाकिस्तान का दिन है। और एक उस फीलिंग में आपके दिल में एक अजीब प्यार मोहब्बत पैदा होती है, बिल्कुल फीलिंग वो आती है। तो इसलिए वो फिर रखा कि प्रोग्राम तो चले हम रखें, तो लेकिन म्यूजिक वगैरह का ये प्रोग्राम ना रखें, उसमें बर्गर वगैरह होंगे, फ्री होंगे। हाँ, ये बारबेक्यू है, फिर वो वेयर स्टॉल्स हैं और अपना फन एक्टिविटीज होंगी बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए भी फन की चीजें हैं वहाँ पे। तो इस तरह का कर रहे हैं। तो मतलब मैं कहूंगी कि बच्चों को लेके आप वहाँ पूरी कम्युनिटी वहाँ शामिल हो। बल्कि मेरी फ्रेंड का भी थोड़ी देर पहले फोन आया था, तो वो कह रही थी कि मेरे बच्चों ने तो स्पेशल कपड़े तैयार किए और वो बड़ी खुशी से पहुंचेंगे और आएंगे, तो बड़ी खुशी होती है इस तरह से। इनका समा होगा और अच्छा लगेगा। जी। तो आप जो स्टॉल्स की बात कर रही हैं, तो वो खाने पीने के स्टॉल्स होंगे और कुछ चीजों के नहीं, खाने पीने का तो ये कि वो तो बारबेक्यू है, वो फ्री है, वो सबको प्रोवाइड करेंगे। और बाकी इसके अलावा अरेंज कर रहे हैं कि आइसक्रीम का अगर ट्रक आ जाए तो चले, आइसक्रीम बच्चों के लिए वो वहाँ होगी, और वाटर होगा, जलेबियां होंगी, इस तरह की चीजें। बाकी साथ में स्टॉल्स में ये है कि अभी मैंने कोशिश कर रही हूँ, एडवर्टाइज किया है कि अगर कपड़ों के कुछ स्टॉल्स हो जाए, ज्यादा नहीं, बस थोड़े से, लेकिन 2 या 3 सिर्फ के लेडीज के लिए एक इंटरेस्ट हो के चले, नहीं तो फिर लेडीज बोर हो जाएंगे ये तो। और क्या उनको चाहिए ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए। आई नो। आप मेहंदी का इंतजाम कर लीजिए। जी, मेहंदी का भी कोशिश करें कि उसका मेहंदी का भी हो जाए, और फेस पेंटिंग बच्चों के लिए। वॉलंटियर एक्चुअली मिलना थोड़े मुश्किल हो रहे, क्योंकि कोविड की वजह से भी थोड़ा है, वो फेस में टच करना पड़ेगा और करीब बैठना पड़ेगा। कोशिश तो करें, देखें प्रोटोकॉल
इसका लेकिन अब हम सब आउटसाइड अगर जी, हो ना तो outside। उसमें इतना नहीं होता, और जो लगा रहा है वो मास्क ज्वेलरी के हो जाए, अगर ज्वेलरी का हाँ, कोई मिल गया उसके हो जाए, Yeah। कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कलरफुल सा हो जाए। जी जी ये तो बहुत अच्छा वेरी लगा। नाइस। तो ये कहाँ पर होगा? ये मुझे पता प्रेरी विंड्स के जो अलग अलग जो एंट्रेंसेस हैं, कहाँ पे जो मेन एंट्रेंस है जो है वहीं पे होगा, वहीं से एंट्रेंस होगा? ये मुझे इतना ज्यादा इसका लोकेशन का नहीं पता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने विजिट किया। ओके, तो आई थिंक जो मेन से आप आए तो वहां से आपको कोई ना कोई markings तो लगी मिल ही होंगी। जाएगा अमर एनीवे। भाई से पूछो, वो सही बता सकेंगे आपको। अमर भाई कहाँ पर है? location कौन सी मेन है एंट्रेंस ये? कहाँ से है आप? चलो आई थिंक बिकॉज आई नो आई थिंक आप साइनेज कर लेंगे तो अच्छा ही जी, रहेगा। जी, नहीं साइन हम वो लगा देंगे शुरू में, जिधर 2 साइड पे पार्किंग है सिर्फ इनकी, तो दोनों साइड पे हम साइनेज लगा देंगे कि किधर क्या पर कहाँ? जी। वैसे भी वो बाउंसिंग कासल वहाँ पे होगा, पता चल जाना सबको कि वहाँ Yes। पे वो पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप माशाल्लाह इतने सालों से कैलगरी में हैं, तो यहाँ पे फिर अपना कोविड की वजह से ना फिर ना बीइंग एज ए पीए जो है पीसीए मेंबर जो आपकी जो कोर टीम है, फिर इस तरह सेलिब्रेट करना आपको जो कैसा फील होता है अंदर से? बहुत खुशी होती बहुत है, खुशी है? बहुत खुशी होती है अपनी कम्युनिटी को सर्व करके। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बयान नहीं कर सकती वो जो खुशी मुझे, हमें आपकी खुशी से मुझे वो बात से याद आई बात कि 2019 में स्टैम्पीड गेम थी इसकी फ्लेम्स की, तो वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया था कि अगर आप पाकिस्तानी फ्लैग जो है अच्छा, ओ रेज करना चाहते हैं, आप देखेंगे 10,000 ऑडियंस थे वहाँ पे, Wow। कैनेडियन, Yeah। और उनके सामने मैं और मेरे साथ एक और कोलीग थे, वो झंडा जब हम लेके उस स्टेडियम में एंटर हुए हैं, कितना अच्छा तो feel वो है। आप सोच नहीं सकते उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स थी No कि मैं doubt। अपने कंट्री को प्रेजेंट कर रही हूँ झंडा उठा के 10,000 कैनेडियंस के सामने, और मेरी आंखों में एक किस्म के आंसू थे कि मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि ये लम्हा मेरे पे आएगा कि मैं एक गैर मुल्क में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए अपने झंडे को लेके, इतने आपको पता ही है कितना ऑडियंस होता है ज्यादा स्टैम्पीड उसकी गेम में वहाँ नहीं, आप जो है 10,000 बहुत कम बोल रही हैं। वहाँ पे जो ईच गेम होती है जो उनका जो एवरेज है 25,000 है, 25,000 का होता उनका है एवरेज है। एवरेज इतना होता है। हाँ, तो तो वाओ, आप देखें कि वहाँ में जब वो वो क्या मैं बात। खुशी बयान नहीं कर सकती, या वो उस तो वक्त नहीं मेरी कोई बयान कितनी कर खुशी सकता थी है। उस वक्त। जी जी we take जो है कनाडा फॉर ग्रांटेड फॉर सो Yeah। जो है ऑल द टाइम लेकिन कितनी हमें इज्जत मिलती है यहाँ पे। नहीं, हमारी कोई भी बहुत- मजहब हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी अपना मुल्क से आप हो, आपको उतनी इज्जत मिलती है जितनी किसी और को मिलती है। नहीं, हमारी पूरी कोशिश जो टीम थी, हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रही है कि हमारा पीसीए पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन जो है वो सिर्फ एक हॉल के अंदर, एक नॉर्थ ईस्ट अंदर मतलब ना हो, बाहर निकले रिकॉग्नाइज हो, और अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत रिकॉग्निशन मिली है इसको हमारे। बिल्कुल 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 Nice, नहीं बहुत तो काम बहुत सारे अमर साहब भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि जो दूसरी कम्युनिटी को अवेयरनेस हो कि पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन क्या चीज है और क्या करती है, क्या सर्विस क्या करती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है क्योंकि लाइक इट्स अ बिग थिंग, और इट्स द ओल्डेस्ट है ना पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन। मुझे मालूम है कि बहुत पुरानी है और बहुत लाइक हम काफी सारे पुराने लोगों को तो जानते ही थे और जो इसके साथ एसोसिएटेड है उनको भी जानते हैं। तो इसलिए ये वो बहुत प्राइड की बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होगा 2 बजे जो है अपना बारबेक्यू का जो है अपना प्रेरी विंड्स पार्क, लेकिन फिर सुबह 10:30 बजे फ्लैग सेरेमनी है। अच्छा, उसका एड्रेस वही राइट पाकिस्तान कनाडा का वेस्ट विंड्स में है ना? हाँ, वेस्ट विंड्स में जो वही है राइट। ओके, वेस्ट विंड्स बिजनेस प्लाजा में है उनका। जी जी, वहाँ पे सुबह 10:30 बजे। वेरी नाइस वेरी नाइस। पराठे वगैरह मिलेंगे सुबह? सीधा पूरी वगैरह होगी? दावत रेस्टोरेंट तो है हमारे साथ है। नहीं, वहाँ पे होंगे वो चने होंगे और अच्छा, नान होगा, वो सारा कुछ होगा। लेकिन क्योंकि इंडोर इवेंट होने की वजह से वो अंदर है, तो आपको पता हॉल में कैपेसिटी कितनी है, तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इनवाइटेड वहाँ पे ओपन ना करें उसको पब्लिक के लिए, क्योंकि ओपन करने को तो सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी कोविड मजबूरी है। बिल्कुल सही बात है, और उसमें फिर हमें प्रोटोकॉल सारा रखना है। बेशक सारी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी हमें केयरफुल। लेकिन फिर दोपहर को तो जो सबके लिए खुला 2 बजे सारी पार्टी वार्टी सारे बच्चों के साथ आ सकते। क्योंकि वो ओपन है, वो इंडोर नहीं है। जी जी बिल्कुल।
सही कह रही हैं. गुड स्टफ. या नहीं तो अच्छा, तो अगर आपने अब देखें कोविड अभी भी चल रहा है और ये पहला आपका फंक्शन है फॉर 14 अगस्त से, तो आपने कुछ और सोचा हुआ इस साल के लिए? ये तो अब साल अभी लाइक एज अ पाकिस्तान डे से आपका शुरू अगर हो रहा है कि अगर आपकी कोई आपका उसमें एजेंडा है कि अब इस साल हम ये करेंगे या कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखेंगे, तो आपके कोई प्लान्स और हैं नए तरीके से? असल में शायद आपको पता हो कि अभी रिसेंटली हमारा ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो सारा चल रहा है. अभी एजीएम हुई है और एजीएम के बाद इलेक्शन अनाउंस हुए हैं. तो अभी जो नई टीम आएगी, तो इलेक्शन कब है? 21 को. ये अगस्त में? अच्छा, बिकॉज 2 साल में होते हैं ना. 2 साल में. ओके. तो अब ये इलेक्शन के बाद जो नई टीम आएगी, अब वो अपने लिहाज से प्लानिंग करेगी. तो फिर कुछ प्रोग्राम, कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो तो मतलब एक स्केड्यूल्ड होते हैं ना. जिसमें 6 सितंबर का हो गया, 25 दिसंबर हो गया, मार्च का हो गया, जी वो तो चलता ही रहेगा. हो गया, कुछ तो है जो चलते. और कॉन्सुलेट के उसके बाद हो गए विजिट. इसके अलावा क्या नई एक्टिविटीज शुरू करते हैं. वाह. तो आप लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि हमारे 16 महीने तो ऐसे ही चले, कि हमें और थोड़ा एक्सटेंड कर दो हमारा? करना तो चाहिए था. मुझे पसंद आई है. अरे तो आप मुझे सलमा को बुला लेते, हम करवा देते. चलो हम जाके एग्जैक्टली सिफारिश कर देते. तो आप लोग की यूनियन में 4 मेंबर्स की ख्याल आया है, बाकी सबको भी ये ख्याल आना चाहिए कि इनको तो टाइम ही नहीं मिला. हाँ, कुछ करने का. बट माशाल्लाह से जैसा कि आपने बताया, इसके बावजूद भी आप लोगों ने कोविड में भी बहुत काम किया. फिर हमने कोविड में हमने रैलीज निकाली हैं, हमने सपोर्ट किया है वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को हमने सपोर्ट किया है. हमने इसके लिए रैलीज, और वो रैलीज बहुत अप्रिशिएट की गई हैं. और मतलब जो हम कोविड के अंदर रहते हुए उनकी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए जो भी कर सकते थे वो हमने. नहीं वो तो बहुत कमेंडेबल है कि आप लोगों ने जारी रखा इन एक्टिविटीज को. और कोविड की उस पर भी आप लोगों ने बहुत, स्पेशली जो आपने वर्चुअल उर्दू क्लासेस शुरू करी, आई थिंक ये तो बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया. नहीं वेरी गुड. एनीथिंग एल्स आपने कुछ हम भूल गए पूछना आपसे, या कुछ कोई और इन्फॉर्मेशन आपने देनी हो जो हम लाइक हमें नहीं मालूम है या हमारे सुनने और देखने वालों को नहीं मालूम है, जो आप हम कुछ मिस कर गए, आप बताना चाहेंगे? नहीं, बस मेरी यही है कि जब भी कोई पाकिस्तान के सिलसिले में कोई भी इवेंट होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. अपने बच्चों को लेके वहाँ पे आप वो उनको सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, जो वो बच्चे देखते हुए सीखेंगे जी, और वो याद रखेंगे. देखिए, आपने 14 अगस्त उनको पढ़ाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन वहाँ वो आएंगे 14 अगस्त जो है. और इसके साथ मैं एक और बात भूल गई आपको बताना कि पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन जो हॉल है, पीसीए हॉल है, वो इतना खूबसूरत कर दिया गया है. उसकी रेनोवेशन की बहुत अरसे पहले हमने इस फायदा उठाया है इस टाइम का कि वो रेंट आउट तो होता नहीं है जी. तो क्यों ना हम उसकी रेनोवेशन कर दें. वाह, क्या बात है. तो उसकी फ्लोरिंग, उसकी पेंटिंग और उसकी देखें आप आके के आपको वाकई अब मजा आएगा उस हॉल में, के वो खूबसूरत हॉल हो गया है. तो बस ये है कि उसके साथ जुड़ के रहें, जुड़ के रहें प्रोग्राम में, बच्चों को लेके आए, बच्चों को अवेयरनेस हो और बच्चों को हमारी रूट्स का पता हो कि हमने कितनी मेहनत से ये मुल्क लिया है. और हम जो दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते. बिल्कुल. लोग फख्र से ले सकें, हाँ जी ये पाकिस्तानी है. और ये ऐसा तो अगर कोई मेरा कोई पाकिस्तान को बुरा कहता है, कुछ बात करता है, मेरी तो उनसे लड़ाई हो जाती है. मैं कहती हूँ देखें, पाकिस्तान ने आपको पैदा किया, पाकिस्तान में आप पढ़ाई करें, आप पाकिस्तान ने आपको इतने काबिल बनाया कि आप यहाँ आ सके, वरना आप नहीं आ सकते थे. मैं तो लड़ाई करती हूँ बाकायदा. मैं कहती हूँ प्लीज मेरे पाकिस्तान का बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते. पाकिस्तान हमें दिलो जान से प्यारा है. ये तो बहुत अच्छी है जो आप लोग इतनी सारी एक्टिविटीज जारी रखी और कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह और हमारी कम्युनिटी बहुत प्यारी है. हाँ,
بہت اچھے لوگ ہیں سبھی, بہت پیار دیتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں, سبھی بہت اچھے ہیں. بالکل یہ تو میں اتنے عرصے سے یہاں پر مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ سے بہت کچھ کرتی ہے اور ہیلپ بھی کرتی ہے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز رکھتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کینیڈا, اٹس پاکستان کینیڈا, ہم اس ملک میں رہتے ہیں. ہم بہت لکی ہیں, ہمارے پاس 2 کنٹریز کی نیشنلٹیز ہیں اور ہم دونوں کو انجوائے کریں. ہم اردو بھی بولتے ہیں, ہم انگلش بھی جی بالکل بولتے ہیں, تو فخر کی بات ہے یہ ہمارے لیے. جی بہت زیادہ جی. تو اور کوئی کسی نے کوئی کوشچن پوچھا ہے؟ نہیں, کوئی کوشچن نہیں, بس یہ اپنا شبانہ کہہ رہی کہ میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے. یس, یو آر رائٹ شبانہ. ہلو سونیا, سلیمان بھائی, احمد بھائی, شرمیلا, تھینک یو سو مچ ایوری ون. بس ٹھیک ہے. All are watching. Yeah. That's so nice. نہیں, اب good luck to you. I hope آپ کی flag raising ceremony بہت اچھی جائے, اور جو آپ کا پریریز, کیونکہ مجھے پتا ہے ہم لوگ نے کئی دفعہ اٹینڈ کیا ہے فلیگ ریزنگ کو بھی, اور یہ اپنی وہاں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں اولمپک پلازا میں سب جمع ہو کر سٹالز لگتے ہیں, ہم لوگ نے کئی دفعہ اٹینڈ کیا ہے, اور بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے, اور لگتا ہے کہ ہاں, لگتا نہیں کہ ہم کینیڈا میں اس وقت نا, اور سب گرین کپڑوں میں, گرین اور وائٹ کپڑوں میں ہوتے ہیں, اور فلیگ, اسی لیے اسپیشل آج میں کپڑے نکلتے ہوئے فوراً میں پاکستان کی گرین کپڑے پہن کے جانا. ہم لوگ بھی پھر کوشش کرتے ہیں جب آتے ہیں اس سائڈ پہ کہ چلو کچھ ایسا کریں کہ گرین پہن لیں, تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ کا بہت اچھا جائے گا پروگرام, اور نہیں, اس کو کلرفل بنائیں, آپ اس کو آئیں اور شامل ہوں اس میں, تو بہت رونق ہوگی اور بہت مزہ آئے گا. جی انشاءاللہ. نہیں, آپ موسم بھی بہت اچھا ہے اس دن, انشاءاللہ. جی بہت اچھا آئی تھنک پلس 30 سمتھنگ کیا ہے, 32 ایسا ہی کچھ ہے. ہاں, اس دن موسم اچھا ہے اس دن. جی یہ تو ہے. نہیں, ہم لوگ کی بہت دعا ہے. سب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی دیں, حالات اور اچھے ہو جائیں, اور کووڈ کی وجہ سے کافی پرابلمز ہوئے ہیں ہر کنٹری میں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے, اور وہ تو پینڈیمک آتا ہے. جیسے کسی نے میرے میاں سے کوشچن پوچھا, میرے میاں انفیکشس ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں, تو کل ہی ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ختم بھی ہوگا کہ نہیں, تو انہوں نے کہا ہاں ہوگا ختم, لیکن ہر پینڈیمک کو 2 سال لگتے ہیں. جیسے کہ لاسٹ جو ہوا تھا اس کو بھی پورے 2 سال لگے تھے جانے میں, لیکن سب سے اچھی جو بات ہوئی وہ یہ کہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم رائٹ اوے ویکسینز کو نکال سکیں. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی جو پہلے نہیں ہوئی تھی. 100 سال پہلے جو پینڈیمک ہوا تھا اس میں نہیں تھی. تو یہ کہنے لگے ہاں بالکل انشاءاللہ, جیسے کہ ہم نے 16 مہینے گزار لیے تو 6 مہینے اور صحیح, لیکن انشاءاللہ یہ ضرور ختم ہوگا, اور زیادہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ. تو وہ بہت خوش ہو گئے, ان کو جواب ملا, انہوں نے کہا ہاں ہوگا, بس ہم نے 16 مہینے گزار لیے تو 6 مہینے اور گزار لیں گے, کوئی بات نہیں, گزر جائیں گے وہ بھی نا. تو نہیں, انشاءاللہ سب اچھا جائے. ہم اپنے پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں, اور اس کینیڈا کو بھی دعا دیتے ہیں کہ جس نے اتنے سارے لوگوں کو ایکسیپٹ کرا اور یہاں ان کی اچھی زندگی بہت مطلب الحمدللہ بہت ہمیں بہت سکون سے رہ رہے ہیں, بہت عزت سے رہ رہے ہیں, بہت کچھ ہمیں کینیڈا نے بھی نوازا ہے, بہت زیادہ. یہی تو وجہ ہے کہ کینیڈا نے اتنا کچھ نوازا ہے, تو پھر دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سوسائٹی کو واپس دیں. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کمیونٹی کو بھی واپس کریں. بالکل. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے صرف پاکستان کینیڈا ایسوسیشن ہی, میں دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی منسلک ہوں, جیسے ہماری راکی رج رائل اوک کمیونٹی ایسوسیشن ہے, اس کے ساتھ نہیں ہمیشہ رہنا بھی چاہیے, کیونکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ یہاں جس ملک میں رہتے ہیں نا اس کو بھی ضرور سپورٹ کرنا چاہیے, جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اب تو ہمارا یہی گھر ہے. میں تو کہتی ہوتی ہوں کہ بھائی ہمارا یہ سسرال ہے, وہ میکا پیچھے رہ گیا. ہمیں دونوں سے پیار ہے, ہمیں دونوں سے پیار ہے. بالکل صحیح ہے. نہیں تھینک یو. آپ اتنی دور آئیں, اب آپ کو یہ جگہ پتہ چل گئی ہے, انشاءاللہ اگلے دفعہ کبھی ایسا ہوگا تو تکلیف نہیں ہوگی. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور اتنی اچھی آپ نے ہمیں باتیں بتائی.
बनाई और रोशनी डाली काफी एक्टिविटीज पे, तो उम्मीद है कि आप इसी तरह से इसके साथ मुंसलिक रहेंगी और काम करती रहेंगी, और वॉलंटियरिंग करना इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे हम दोनों करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी, और मुझे भी अच्छा लगा, और बहुत फ्रेंडली सा प्रोग्राम था। नहीं, इसी तो तरह नहीं हुआ। हम लोग को जब कोई आता है ना पहली दफा तो कहते हैं पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जब आके अंदर बैठते हैं तो कहते हैं अरे ऐसे लग रहा था हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए चैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर बता दीजिएगा कि दूर बहुत अच्छा, नेक्स्ट टाइम से अगर जो भी गेस्ट आएगा, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट करें, यू आर द थर्ड पर्सन, जो वरना हम लोग बुलाते नहीं थे बिकॉज ऑफ द कोविड। जब से ये मास्क का कम हुआ है ना, तो हम आप थर्ड गेस्ट हैं हमारे, जो इस तरह से हम बैठे हुए, या वरना हम लोग नहीं बुलाते थे पहले ना, या तो दिस वाई वी हैव टू लेट देम नो जला, नेक्स्ट टाइम से यू हैव टू टेल देम कि आप जंगल बयाबान देख के परेशानी हो जाएगा, शेर वेर नहीं आ जाएगा, कि अपने रिस्क और अपना गैस लेके आएगा। जैसे हमारे मामू कराची में कहते थे, जब हम लोग रहते थे तो वो डिफेंस से आते थे, हम लोग बिल्कुल दूसरी साइड पे रहते थे, कहते मेरी अम्मी से कहते थे आपा मुझे ऐसे लगता है मैं हैदराबाद से कराची जाना हूँ तो मैं नाश्ता वाश्ता अपना सब लेके आता हूँ गाड़ी में। तो वही हुआ, हमका भी हाल आपको कह देते कि भाई थोड़ा सा नाश्ता पानी लेकर आइएगा, बहुत दूर जा रही है आप। चलो ठीक है शहनाज मोनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑन 14 अगस्त, और आपको एडवांस में जो इंडिपेंडेंस डे मुबारक, आपका, आपके फैमिली, हमारे सब सुनने वालों और देखने वालों को सबको पाकिस्तान डे की बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह इसी तरह हम मनाते रहेंगे खुशियों के साथ। जी शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस ये थी शहनाज मोनी फ्रॉम PCA, जो कि पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन है। तो उनका प्रोग्राम होने जा रहा है, भूलिएगा नहीं, ये जो सैटरडे को 14 अगस्त को, जो कि पाकिस्तान डे है, तो सुबह 10:30 बजे PCA हॉल, जो कि वेस्टविंड्स में है, वहां पर जो कि फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी सुबह 10:30 बजे। इट्स ओनली बाय इन्विटेशन, और फिर दोपहर को 2 बजे इट्स फॉर एवरीवन, आप और आपकी पूरी फैमिली जो है जा सकती है प्रेरी इवेंट्स पार्क में, वहां पर बारबेक्यू होगा, स्टॉल्स होंगे, फन एक्टिविटीज होंगी फॉर द किड्स, एंड लेकिन अगेन वहां पर बारबेक्यू होगा, फ्री बारबेक्यू होगा, सो जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जो दावत रेस्टोरेंट की तरफ से होगा, जिस तरह लग रहा है, इसलिए हम जो चौधरी याकूत साहब